आमी आहा हिंगा वेलसांव पाली आनी हें जावन आसा आमचें गांवभावाचें घर डॉमनिकाचें ते हिंगा साबार कितली थिंगा पिळगे हिंगा तेंगे हिंगा रावल्या आनी हो तेंचो मोटर रोड आसलो तेजी मोटरसायकल स्कूटर मोटरां ह्या तो तेंचो एकूच रस्तो तेका हुच्चर वाट ना आनी हे ह्या वाटेनूच आमचे मिस्टर मोराईस आनी तेणी तेंचे शेजारी तेणी ते पेटिशन फायल केलां डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आनी मॅटर सबज्युडिस आसतना डबल ट्रॅकिंग हिंगा आरव्हीएनएल काम चालू दवरला आतां 2 म्हयने जाले आमचे लोकान परते पेटिशन फायल केलें डेप्युटी कलेक्टर ते येयले आनी तेणी हिंगा इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकां गोमन येयलें की उणें 20 घरां हिंगा तांकां एक्सेस ना म्हूण रेल्वे म्हणटा तांकां एक्सेस आहा म्हूण एक गुगल मॅप दाखयता आनी दे हॅव डिटरमायंड that there is no access to these villages, about 20 houses. And he had एक letter आमकां तेणी मिनट्स दिल्ली तेजे क्लियर दिलां की तेणी कांयच काम करपा ना म्हूण तेका इन्स्ट्रक्शन दिल्ली ISLR 10 तारखेर जुलायाचे तेणे कंप्लायन्स रिपोर्ट दिवपा जाय म्हूण that was the day the scheduled meeting was due to happen. But due to some unforeseen circumstances, the deputy collector was not present. Yet he was on some other, I think, election duty. So this meeting couldn't be held. आता अंडर हे आता आमी नकोत हे कोण किती गेम खेळटा ती आज आमी चयला हिंगा हे सगळ्या रस्त्यार तेणी होळी हाडून गायल्या लोक येयलो आनी तेणी बंद केलें मुखार तेणी 2 ट्रकाची होडी थिंग रोखयल्या आटेर आता आमी नको कितें व्हॉट इज दीस इजंट दीस ग्रॉस वायलेशन ऑफ गव्हर्मेंट ऑर्डर्स गव्हर्मेंट ऑफ गो ऑर्डर्स हे पयलो जागो तांचो न्हू हो लोकांचो जागो टील डेट देर इज नो एक्विजिशन डन हियर सो वेर आर वी इन वीच वर्ल्ड आर वी लिव्हिंग हांव मागता ऑथॉरिटीज मातशे तुमी हेजे दोळे दवऱ्यात नाल्यार आमी वी वील हॅव टू टेक लॉ इन आवर ओन हँड्स द विलेजर्स हॅव हॅड इनफ of this nonsense going forward. Despite being in the courts, despite having petitioned all the authorities, they are doing all these things illegally. हे लोक आता घरा कितको वचपाचे तेजे so better I hope better sense prevails and all these illegal activities that is being done by Arvinair or the South Western Railway, I think they have to put an end to this nonsense.